बाबा भंडारी गुलाम डाला चली तो दरबार प्रति लाखों कोटि भक्ति रेखे बाबा मुजिब चांद तार चरण मुबारक लाखों कोटि भक्ति रेखे फकीर महिला बराबर दरबार शरीफ प्रति আমার लाखों कोटि भक्ति रेखे আমার दादा गुरु तुला चांद तार दरबार प्रति लाखों कोटि भक्ति रेखे আমার मोहन मुर्शिद আমার दरदी আমার चातुर्कर मुर्शिद আমার बाबा जान सादी चान সেই बाबा जाনের पाक कदम मुबारक लाखों कोटि भक्ति रेखे আমার काका गुरु हासिफ चान तार दरबार प्रति আমার भक्ति श्रद्धा रेखे मामला जिमपुर दरबार शरीफ बाबा रशीद सरकार সেই बाबा जाনের पाक दरबार प्रति लाखों कोटि भक्ति रेखे विशेष करे এখানে আমরা দুটো শিল্পী যাদের ওছিলা করে এখানে উপস্থিত হওয়া আহলে বায়াত পাক পঞ্জাতনে বিশ্ব মানবতার জয় হোক আহমদ মুস্তফা মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাহার অনুপায়ে আলী করিমুল্লাহ হযরত শাহ সুফি আল চিশতি আল নিজামি শাহ সুফি সাধক দেওয়ান রশিদ শাহ জিটকা শরীফ।